Yan guys, pauwi na kami guys. Yan ang huli namin oh. Ayan. Nice. Ang dami. Doon kami galing. Yan guys, pauwi na kami. Yan, itong ginagamit namin. Oh my God! Wow! Yan. Orinki ng isda. Pauwi na kami guys. Iwad lang na muna niya guys. Nag-uli na mo, nag-abot. Sa Telanggana ron makita ninyo. Sige guys. Good luck. Thank you for watching.